अब 21 भाषाओं में गाती हूँ और बंगाली मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लैंग्वेजेस है। मैंने जब जी बांग्ला सारेगामा पर जज किया तब मुझे थोड़ी बहुत बोलना भी आ गई है बंगाली, समझ में तो आती ही है लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं आई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी के लिए एक बंगाली गाना गा ही दूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। কি করে বলবো তোমায় আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় তোমায় থেকে। আমি জানতে পারিনি কত গল্প পড়ে যায়, আমি চিনতে পারিনি আমাকে কি করে বলবো তোমায় আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় তোমায় থেকে। কি করে বলবো তোমায় আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় তোমায় থেকে, তোমায় থেকে। থ্যাংক ইউ।